नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने केमती अछंती आशा करछि समस्ते भलरे थिबे। आज आउ गोटे नुआ वीडियो को मु स्वागत जणाउछि स्निग्धा साईकृष्णा इंस्टीट्यूट तरफ। पिला माने हमें प्रीवियस क्लास रे कोन पढिथिले प्लांट डाइवर्सिटी पढि देइथिले। मु कहिथिले पिला माने हमें नेक्स्ट क्लास रे कंजर्वेशन विषय रे पढिबा। आज आसंतु देखिबा हमर कोन रहिछि टॉपिक। आज रो टॉपिक होछि पिला माने प्लांट कंजर्वेशन कोन रहिछि प्लांट कंजर्वेशन विषय हम पढ़िया। प्रथम हम प्लांट कंजर्वेशन विषय पढ़िया पूर्व देखि पारथुए एठी गोटे डायग्राम रहिछि। डायग्राम रे लिखा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ताको हमें कोन कहया पिला माने बायो डाइवर्सिटी। प्रीवियस क्लास रे मध्ये हम बुझाइथिले बायोडाइवर्सिटी कोन ना बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर and varieties of plants, animals and other organisms that are living in a ecosystem. जदि गोटे इकोसिस्टम रे लिविंग करूचंती गोटे इकोसिस्टम रे रहउचंती किए रहि परिबो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहि परिबो। ଆଉ लिविंग ऑर्गेनिज्म ଆମେ କାହା କାହାକୁ ନେଇ କହିବା ପ୍ଲାଣ୍ट्स को ମଧ୍ୟ एनिमल्स को ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ बायोडाइवर्सिटी। ठीक अछि तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें कोन ना कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी is the protection management biodiversity in such a way that it may yield the greatest sustainable benefit to the present generation and the future generation. Basically आपण माने जानिबे conservation माने कोन हमें ताको प्रोटेक्ट करिबा मैनेजमेंट रखिबा तार मैनेज करिबा मेंटेन करिबा कोन पई ना हमर प्रेजेंट फ्यूचर पई आमो पई कोन दरकार एबे हमर कोन प्रेजेंट फ्यूचर आउ हमर रहिछि फ्यूचर पई आगो को हमर कोन दरकार है बासिबो। पिला माने देखिबार सेटा बायोडाइवर्सिटी विषय रे कहले आपण आसन देखिया प्लांट डाइवर्सिटी और प्लांट कंजर्वेशन विषय रे कोन रहछि। प्लांट कंजर्वेशन is the practice of protecting plant species obviously प्लांट कंजर्वेशन माने प्लांट को ही हमें प्रोटेक्ट करिवा स्पीसीज को एंड देयर हैबिटेट फ्रॉम द एक्सटिंक्शंस एंड डिग्रेडेशन टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एंश्योर एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विस फॉर फ्यूचर जनरेशन। एठी पिला मन देखिबा कोन ना एक्सटिंक्शन और डिग्रेडेशन। एक्सटिंक्शन माने हजि जाईची जोटा हमर लस्ट हे जाईची आउ गोटा हमर ला डिग्रेडेशन जोटा हमर क्षय हे जाउची टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी आमे ताको बांधी की रखिया पे प्रिजर्व करिया पे जोटा हम सिस्टम रहउची ताको हमें कहउचंदी प्लांट कंजर्वेशन। पिला माने प्लांट कंजर्वेशन दीटा टाइप रो हो गोटे होची हमर इंटीग्रेटेड आउ गोटे हमर रहिची पिला माने ट्रेडिशनल। ठीक अछि गोटे रहिची इंटीग्रेटेड आउ गोटे रहिची ट्रेडिशनल। इंटीग्रेटेड प्लांट कंजर्वेशन कोन ना इनसिट्यू आउ गोटे रहिची एक्सिट्यू। ठीक अछि इनसिट्यू एक्सिट्यू हमें भलरे पिला माने जानिबा कोन ताको हमें रिसर्च रे जणा पड़िची हॉर्टिकल्चर रे एजुकेशन रे एटा हमर रहिची एक्सिट्यू रे रहिची तार जर्म प्लाज्म जोटा हमर सीड बैंक। ठीक अछि आउ हमर रहिची लिविंग प्लांट्स रहिची कोन ना कंजर्वेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रेफरेंस प्लांट्स। तापरे हमर रहिची ट्रेडिशनल हमें ट्रेडिशनल ऊपर केमिति कंजर्व करि परिबा प्लांट को ना ट्रेडिशनल प्लांट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस encompasses a range of community based culturally embedded action including maintaining sacred forest and groups practicing selecting harvesting and sustainable cultivation। बेसिकली एते कथा पिला मन रखिया दरकार नै आपण मानकर मन रखियार अछि कोन ना ट्रेडिशनल वे रे हमें केमति रखि परिबा इरिगेशन सिस्टम को इंडिजिनियस करि परिबा ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को हमें बढ़ाई परिबा सैक्रेड ग्रुप्स माने जोटा हमर रहिची जो फॉरेस्ट कम्युनिटी टा हमर कंडक्टेड हुए कम्युनिटी ऑफ पीपल मानकर ट्राइबल मानक द्वारा ताको हमें बढ़ाई परिबा और ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम करिके मध्य हमें बढ़ाई परिबा कोन ना हमरा प्लांट कंजर्वेशन। ठीक अछि तापर हमें जानिबा एपटे टिके पछुक पळे आसिया कोन ना इनसिट्यू और एक्सिट्यू। ठीक अछि इनसिट्यू कंजर्वेशन कोन पिला माने कंजर्वेशन ऑफ ए स्पीसीज विदिन देयर ओरिजिनल हैबिटेट जोटा ओरिजिनल हैबिटेट रे होची ओरिजिनल हैबिटेट रे हमें ताको बंचौचंती ताको हमें कहि परिया इनसिट्यू और जोटा ओरिजिनल रो बाहर को पळौची हमें ताको कहि परिया एक्सिट्यू। ठीक अछि हमर रहिची कोन पिला माने एग्जांपल ले ना इनसिट्यू रे हमर रहिची देखिबा नेशनल पार्क हरिया रहिची तापरे हमें प्रथम पळे आसंतु ट्रेडिशनल गला इंटीग्रेटेड गला एटा हमरो तापरे मेथड ऑफ प्लांट
conservation ରେ ଆମେ first ପଢିବା କଣ ନା ex situ ଆଉ in situ. Method of plant conservation. Plant conservation method includes situ conservation, in situ conservations, protecting species in their natural habitat through methods like establishing protected area and community. ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି କଣ ନା protected area ଆଉ community ରେ ନିଜ habitat ରେ ଯୋଉଟା ଆମେ conserve କରିପାରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି in situ. ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ପଡୁଛି ସେଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ex situ, which involves safeguarding plants outside their native environment. Outside native ମାନେ କଣ? ଆମେ ନର୍ମାଲି ଓଡିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଯଦି ଓଡିଶା ଭିତରେ କରାଯିବ କନଜର୍ଭ ପ୍ରିଜର୍ଭ ତାହେଲେ ଆମେ ହଉଛୁ ଇନସିଟ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଓଡିଶା ପିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସିଟ୍ କନଜର୍ଭେସନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କଣ ରହିଛି ଆମର ଅଦର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇନଭଲଭିଂ that restoring degraded habitat, managing invasive species, cultivating plants, implementing sustainable harvesting practices and increase public awareness. हमें public awareness କରିକି ଆଉ ଆମର sustainable harvesting କରିକି implementation program କରିକି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ conservation କରିପାରିବା ଆଉ ଆମର plantation program କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ଏଇଠି ଆମର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା conservation of plants ଆସିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡାଇଭରସିଟି କୁ ଆମେ କେମିତି କନଜର୍ଭ କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ଇନସିଟ୍ୟୁ। ଇନସିଟ୍ୟୁ ର ଆମେ ଜାଣିବା ଡେଫିନେସନ କଣ ଇନସିଟ୍ୟୁ ର? କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ସ୍ପେସିସ୍ ୱିଦିନ୍ ଦେୟାର ଅରିଜିନାଲ ହାବିଟ। କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ସ୍ପେସିସ୍ ୱିଦିନ୍ ଦେୟାର ଅରିଜିନାଲ ହାବିଟାଟ। ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ହାବିଟାଟ ରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ନେଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ ରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇନସିଟ୍ୟୁ କନଜର୍ଭେସନ। ତାର ପିଲାମାନେ କଣ ରହିବ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। କଣ ଅଛି? ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ which is strictly reserved for the treatment of betterment of wildlife। ଠିକ ଅଛି ନା? କଣ ଗୋଟେ ଏରିଆ ରହିଛି ଆମର, ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁଜ କଲେ strictly reserve, ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଇତାଇ ଜାଗା ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ଯାଇକି କାଉ ଆମର ବାଛୁରୀ ଚରିବେ, ଗାଈ ଚରିବେ, ନାଇଁ। activities like grazing, cultivations are not permitted in national park। ଗ୍ରେଜିଂ ହେଇପାରିବନି, କଲ୍ଟିଭେସନ ହେଇପାରିବନି, ଏଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଏରିଆ। ବେସିକାଲି ଏଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଏରିଆ ଥାଏ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବେ କି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ର? କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ରହିଛି ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ଆମର ରହିଛି କଣ ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଛି କାଜିରଙ୍ଗା। ପିଲାମାନେ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କଣ ସୁନ୍ଦରବନ ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର। ସୁନ୍ଦରବନ ବି ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ବେସିକାଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ which is strictly reserved by the for the betterment of wildlife। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ରହିଲା କଣ ନେକ୍ସଟ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଚୁରୀ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଚୁରୀ କଣ? ଇଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଏରିଆ which is reserved for the conservation of ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ। ବୋଥ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଏରିଆ ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ। ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିବ ପିଲାମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ର କଣ ସୁଲତାନପୁର ଲେକ୍ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବାର୍ଡ ସାଙ୍ଚୁରୀ, ସେଟା ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଚୁରୀ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କଣ ପିଲାମାନେ ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। କଣ ଆସିଲା? ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କଣ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ଏରିଆ, ଏଟା ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଛନ୍ତି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ରେ, in which multiple use of land is permitted by dividing into certain zone, each zone being satisfied for particular activities। କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ପର୍ଟିକୁଲାର, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ଏରିଆ ନିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିପୁଲ। ଏଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ, ଏଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ, ଏଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ, ଆମେ ଏମିତି ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ପିଲାମାନେ? ନୀଳଗିରି
ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଗୋଟେ ଅଛି ନୀଲଗିରି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଛି ନା ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଗୋଟେ ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ? ନୀଲଗିରି, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହେଲା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ସାକ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ସାକ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ କଣ ପିଲାମାନେ? ସାକ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ ରେ କଣ ରହିଛି ଏଟା ଆମେ କଣ କହିବା ନା some forest patches are being protected by tribal। ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ରିଲିଜିୟସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍କ୍ଟିଟି ଥିଲା। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନିଜେ ବନେଇକି ପ୍ୟାଚେସ୍ କୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ, ସେମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବାୟ ଟ୍ରାଇବାଲ। ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ରିଲିଜିୟସ ସାଙ୍କ୍ଟିଟି ଆର୍ କଲ୍ଡ ସାକ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ ସାଙ୍କ୍ଟିଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଆମେ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ରହିଛି ସାକ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ସାକ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥିଲା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲା, କେରଳାରେ ଥିଲା ତାର, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିଲା ସାକ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିବା ଏକ୍ସିଟି କୁ। ଏକ୍ସିଟି କଣ ନା କନଜରଭେସନ ଅଫ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପେସିସ୍ ଅର ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ ଇଟ୍ସ ଅରିଜିନାଲ ହାବିଟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏକ୍ସିଟି। ଯେତେବେଳେ ଆଉଟସାଇଡ ହେଇଯାଉଛି, ଅରିଜିନାଲ ହାବିଟାଟ ର ଆଉଟସାଇଡ ରେ ରହୁଛି, ଆଉଟସାଇଡ ହାବିଟାଟ, ଆଉଟସାଇଡ ଅରିଜିନାଲ ହାବିଟାଟ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ହାବିଟାଟ, ନେଚୁରାଲ ରେ ହଉଛି। ଆଉ ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଉଟସାଇଡ ଦେୟାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ ବାହାରେ ହଉଛି, ଅରିଜିନାଲ ର ବାହାରେ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ। ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରେ, ଏକ୍ସ ମାନେ ବାହାରେ। ଆଉ ଏଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିଗଲା ସିଡ୍ ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗୋଟେ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ରହିବ, ଗୋଟେ ଟିସୁ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ପିଲାମାନେ ରହିବ। କଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ରେ କଣ କଣ ରହିଛି। ଇନ୍ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଦେୟାର ଆର୍ 80,000 ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ବାପ ରେ ବାପ, 80,000 ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ। 80,000 ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଜୁ ବି ରହିଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ସେଟା ଆନିମାଲ କନଜରଭେସନ ରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେଟା ଓନ୍ଲି ଆମେ ଏଟା ସିଡ୍ ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ରହିଛି କଣ ନା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଷ୍ଟୋର ଦ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର। ବହୁତ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ସିଡ୍ସ ଅଫ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ, ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବା। ଇନ୍ ଏ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର we can protect, we can store the germplasm of the plant, the germplasm of the plant ଆମେ ରଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମର କଣ ରହିଲା ନା ଟିସୁ କଲଚର ଟେକ୍ନିକ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। କଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟାଇପ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଇଜ ଡନ୍ ଆଟ୍ ଭେରି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ରେ ସବୁ ହଉଛି। ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ହଉଛି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ରେ, କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ବି ହଉଛି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ରେ। କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହବ ଆମର କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ପଟାଟୋ। ଆମେ ଆଳୁକୁ ଯୋଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ହିଁ ବେଶୀ ହଉଛି। ଇଜ ହାଇଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇନ ଲାଇକ୍ ପଟାଟୋ। ପଟାଟୋ ପ୍ରଫିଟ ବହୁତ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ରେ ପିଲାମାନେ ହବ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବେ, ସେଟା ବି ମେନସନ ହେଇଯାଇଛି ଆମର -196 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ତାର କଣ ଗୋଟେ ୟୁଜ ହବ, ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ପିଲାମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ଆସିବ, ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେ ରହୁଛି ଆମର, କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି କଣ କାହାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ହଉଛି, ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ହଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ନା କନଜରଭେସନ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ ଟୁ ମେଥଡସ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ वन इज in situ conservation, second one is ex situ conservation. In their natural habitat it happens,
Outside their natural habitat, it happens. Examples are national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, and sacred groves. This is all including institute and botanical garden, seed bank, tissue culture, and cryopreservation is including ex situ. ठीक है पिलाମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତରଫରୁ ପଢୁଛନ୍ତି ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ ହବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର 169 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ 169 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭିଡିଓ ପାଇପାରିବେ ଓଟିଇଟି ସିଟିଇଟି ଓଏସଏସଟିଟି आरएसटी मेन all syllabus regarding this TET examination will provide on our channel. ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ର ସ୍କାନ କୋଡ ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଆମର ସ୍କାନ କୋଡ ରହିଛି ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ every update regarding OTET, CTET and OSSTET we can provide in this telegram channel. Thank you ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା next ରେ କଣ ରହିଛି हाँ इनसिटु कंजर्वेशन हम तो सेटा डिफरेंसेस सब पढ़िले कौन रही देयर आर इन नेचुरल हैबिटेट और ओरिजिनल हैबिटेट दिस मेथड फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग प्लांट स्पीशीज विथ देयर नेचुरल इकोसिस्टम ऑलरेडी डन community based conservation कौन involving local community in the protection of management of plants हाँ local community बहुत important but protected areas creating reserves national park biosphere reserve to protect wild plant in natural environment हमें already पढ़ी सारछंती पिला माने एटा तापर on farm reserve conservation कौन ना protecting traditional crop जोटा हमर रही थिला फास्ट हमें देखिथिले ट्रेडिशनल और इंटीग्रेटेड दीटा भागरे थिला डिफरेंशिएट हेतिला से टाइप रे हमें एटा ट्रेडिशनल कंजर्वेशन में जाउची प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल क्रॉप varieties with their wild relatives by keeping farmers on the land and maintaining diverse agricultural system तापर रहला habitat restoration restabilizing this degraded habitat by planting native species, controlling invasive plants to support the natural plant community. Habitat restoration भी रही परिवा. तापर एक्सिटू रे हमें जानले सीड बैंक कौन हमें पढ़िले पिलावन गोटे लो टेम्परेचर रे हमें जर्म प्लाजम को रखी परिवा आ गोटे हमर होची बोटानिकल गार्डन हमें जानले बोटानिकल गार्डन 80,000 स्पीशीज हमें रखी सारले आहुरी भी रखिबा टिश्यू कल्चर कौन माइनस माइनस 196 डिग्री रे हम लो टेम्परेचर रे कंजर्व करी रखी परिबा ठीक अछि तापरे हमर कोन रहिछि ना एटा हमें रहिले क्रायो प्रिजर्वेशन विषय भी जानले फ्रीजिंग प्लांट्स हमें जेमति लो टेम्परेचर रे रख परछन सेमति फ्रीजिंग प्लांट सीड्स कर रखि परिबा टिश्यू रखि परिबा एम्ब्रायोज इन लिक्विड हां एटा एम्ब्रायो रहइबो कोथरे ना लिक्विड नाइट्रोजन रो प्रेजेंस रहे बहुत सारा इफेक्ट थाए तार क्रायो प्रिजर्वेशन रे विदाउट लिक्विड नाइट्रोजन एटा एते दिन जाय रहि परिबा लॉन्ग टर्म स्टोरेज रे जेतेबेले हमें लिक्विड नाइट्रोजन दे देबा एटा बहुत दिन स्टोरेज रहइबो अदर मेथड होची सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग invasive species control regulating the collection of plants to ensure they can regenerate such as harvesting only matures on the plants of specific part sustainable harvesting invasive species control managing and removing invasive plants to reduce competition with native species and restore ecological value এটা ଗୋଟେ कंट्रोल करिवो कोन ना रिमूव करिवो जोडा इनवासिव अछि पाखा पाखी के अछि ता काढी की ଭଲ ସେ ଆମେ ତାକୁ ନେଟିଭ ସ୍ପେସିସ୍ ସହିତ କେମିତି ରିଷ୍ଟୋର ହେଇପାରିବ ଆଉ ଇକୋଲୋଜିର ବାଲାନ୍ସିଂ ଟା ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ इफेक्ट रही यूटिलाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू एड in the conservation of effort ठीक अछि awareness program we can also do awareness program through educations public about the importance of plant diversity and threats plant faces to gain support for the conservation आमे बहुत सारा माने एक्टिविटीज करि परिबा आमे प्लाकार्ड धरि कि कहि परिबा आमे रैली करि परिबा अवेयरनेस प्रोग्राम करि परिबा तब आमे सब कंजर्व करि पारे इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन में पिला माने कहथिनि कमिंग बोथ इन सिटू एंड ex situ approaches to maximize the chance of species survival that is called integrated आमे एटा जोटा पढिथिले इंटीग्रेटेड आ गोटे रहिथिला ट्रेडिशनल पिला माने OTET OTET OSTET CTET and RHT men जो मान पढ़िया चाहते
आम चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 159 सब्सक्रिप्शन नहीं जातु मात्र 169 टंका पर मंथ सब फुल वीडियो देखिपारे लाइव सेशन देखिपारे क्वेश्चन आंसर लाइव क्लास देखिपारे डाउट क्लियरिंग क्लास एवरी सब्जेक्ट रो आपण माने न्यू क्लास पाई परिबे जल्दी जल्दी 169 टंका दे पिला माने सब्सक्रिप्शन नहीं जानतो हमर मेंबरशिप हो आसन देखिया नेक्स्ट कोन अछि ना प्लांट कंजर्वेशन कोन पय इंपोर्टेंट समस्त जानि छथि हम प्लांट डाइवर्सिटी कोन पय इंपोर्टेंट प्लांट कंजर्वेशन कोन पय इंपोर्टेंट प्रथम आमे जानले प्लांट कंजर्वेशन हमर इंपोर्टेंट होची कोन पय ना मेंटेन्स बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सिना कले आमे डाइवर्सिटी करी डाइवर्सिटी हेले आमे आगु को बढ़िबा plants are crucial for maintaining the rich tapestry of life on earth तापर आसिला हमर सपोर्ट इकोसिस्टम सपोर्ट नथिले we cannot survive environment ensure future resources conservation protection जोटा हमर मेडिसिनल रे यूजफुल प्लांट्स जिना हम रखिले कंजर्व करले फ्यूचर जनरेशन पे हमको बहुत बेनिफिट हबो prevent cascading effects the loss of a single plant species can disrupt entire ecosystem इकोसिस्टम एते सुंदर चली मझिरे गोटे लॉस हो प्लांट एटा मरीज तो एठू ही हमर इकोसिस्टम टा ब्रेक हो आउ हमर गोटे स्मूथ इकोसिस्टम चलिबो जहा फल रे हमर फाइनल रिजल्ट आउटपुट आसीबो नाही बाहरिबो ना यूजफुल प्लांट स्पीसीज एटा हमर रहिछि कोन ना सोशल यूज रहिछि ह्यूमन फूड पाउचंती मेडिसिन पाउचंती फ्यूएल पाउचंती मटेरियल्स लाइक टिम्बर वुड्स ऑयल आमे सब पाउछु एनिमल फूड मध्ये पाउछु एनवायरमेंटल यूज आमे बहुत सारा एनवायरमेंट यूज करूछु ट्री गछ लगाउछु प्लांटेशन करूछु आउडे रहउछि हमर जीन सोर्सेस ठीक अछि इनवर्टिब्रेट फूड हमर रहउछि पॉइजन सब किछि रे हमर रहछि बैड भी इफेक्ट रहछि पिला माने गुड इफेक्ट भी रहछि वी हैव टू एक्वायर बोथ देन आसिला हमर कोन पय इंपोर्टेंट हम देखिले आ हमें पिला जेमति हमें कंजर्वेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी पढुचंदी सेमति हमें एटा भी मध्य बायोडाइवर्सिटी को करि परिबा इन सिटी कंजर्वेशन एक्सिटी सेम प्रोसेस रहइबो एतरे भी जेमति थिला इन सिटी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व सैक्रेड ग्रुप सेथिरे मध्य रहइबो जूलॉजिकल पार्क जेहेतु एटा डाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ही जाउची बोथ एनिमल एंड प्लांट्स को रहउची जूलॉजिकल पार्क रहइबो बोटानिकल गार्डन रहइबो एडी रहइबो कार एनिमल्स मानकर बोटानिकल गार्डन रे रहइबो प्लांट मानकर जीन बैंक रहइबो क्रायोप्रिजर्वेशन रहइबो ठीक अछि पिला टिश्यू कल्चर रहइबो ए सिस्टम रे आमे मध्य कंजर्व करि परबा काको बायोडायवर्सिटी पिला जल्दी जल्दी हम चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु कोन भूल त्रुटि दोष त्रुटि रहि जाउछि सजेशन मध्य दे परबे आपण माने कमेंट माध्यम रे लाइक करंतु हम मानको बहुत सारा भल पाइबा दियंतु आ शेयर करंतु मात्र 169 टंका रे आपण भी बेनिफिट हुंतु आपनको सांग मानको मध्य शेयर करके बेनिफिट करन रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कंजर्वेशन गवर्नमेंट रो किछि किछि रूल अछि आउ हमर रोल भी अछि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन पाई मध्ये हमें किछिटा कंजर्वेशन करि परछु लाइक दैट IUCN व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN विल बी कम इन MCQs इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज आल्सो कॉल्ड रेड डाटा बुक ठीक अछि रेड डाटा बुक सब हमर कोना हमर कलेक्शन करिके रखे केतेटा एंडेंजर्ड स्पीसीज हेचंदी केतेटा हमर टोटली रही नांती केतेटा हमर वर्तमान करेंट अछंती एटा हमर गोटे डाटा दोछि हमको सेति में हमें रेड डाटा बुक कोजंदी का ये करछि को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN पिला माने कोन IUCN रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अछि कंजर्वेशन पर आ गोटे कोन अछि पिला माने UNEP एंड CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तार रही और इंडियन इफर्ट रही BSI एटा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन रही पिला माने BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गोटे NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस हमर केतेटा रोल रहिला ऑर्गेनाइजेशन रहिला गोटे रहिला IUCN आ गोटे रहिला UNEP बा CBD आ गोटे रहिला BSI आ गोटे रहिला कोन NBPGR आ सब पिला माने फुल फॉर्म आपण चाहिले नोट करी रखि परिबे आपण फुल फॉर्म भी देखिबे आपण मानकर बहुत इंपोर्टेंट रे आसीबो हमर
एटा रेड डाटा रो पिला माने रहिछि रेड डाटा बुक रो एक्सटेंस कैरेक्टर को देखैबा हमर एक्सटेंस इन द वाइल्ड लाइफ रे देखैबा क्रिटिकली केतेटा एंडेंजर्ड हेचंती नॉर्मल केतेटा एंडेंजर्ड हेचंती vulnerable केते जण लिस्ट कंसर्न केते जण एबे करंट स्पेस रे सुस्थ अछंती सब किछु हमर देखैबा एटा गोटे कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज कॉल्ड रेड डाटा कनेक्टिंग विथ द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन पिलाने हमें देखिले ना जस्ट टिके पूर्व को कोटा हमर आईवीसीएन माने रखम बार बार कोचे आईवीसीएन सीबीडी बीएसआई एनबीपीजीआर तार कोन कनेक्शन रहउछि ना रिसर्च एंड आइडेंटिटी रिलीवेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च हे परछि आइडेंटिटी हे परछि आ गोटे हमर होछि रीच आउट द एस्टैब्लिश कांटेक्ट हमें का को कांटेक्ट करिया पई रीच आउट हे परछु कोलैबोरेट ऑन कंजर्वेशन इनिशिएटिव हम किसिटा कोलैबोरेट करि परछु किसिटा हम इंटरएक्शन करि परछि कंजर्वेशन इनिशिएटिव कोन निया जाय परिबो leverage the power of partnership work मध्ये चलिछि showcase the success stories हमें केते सक्सेस हेले ए काम रे ताकू मध्ये हम शोकेस करी रखि परछु थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस आउट कोन प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मध्ये होछि प्रत्येक एजुकेशन रे गवर्नमेंट चाहूछि किछिना हमर एजुकेशन एनवायरमेंटल अवेयरनेस रखिया पई सिलेबस रे सेटा हमर होछि कोन ना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मध्ये रहउछि एति कहा सहित जड़ित होई हम रहउछन जेतेबेले हमें ऑर्गेनाइजेशन सहित कौन से कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन से जोड़िकी रहउछंती हमको ए स्टेप्स फॉलो करिया पड़ुछि ठीक अछि कंक्लूजन पिला माने कोन रहइबो ना वी कैन हैव positive impact really we can have positive impact on our environment when our activities affect the environment and life in a helpful way आमे माने बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पाइबा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पाइबा केते बेले ना जेतळे हम एनवायरनमेंट एक्टिविटीज ता बहुत फायदावान हबो एनवायरनमेंट लाइफ ऊपर ठीक अछि जेतळे गोटे सुस्थ गोटे हेल्दी इकोसिस्टम चलिबो हमर बायोडायवर्सिटी भलरे कंजर्व हेकि रहिबो we can see the better tomorrow ठीक अछि पिला we can do so by conserving natural resources and protecting organism living on the earth हमें समस्त को प्रोटेक्ट करबा आ कंजर्व करबा का को ना नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज़ पिला माने नेचुरल रिसोर्सेज आउ थरे आसीबन जेते हमें ताको कंजर्व करबा जेते हमें ताको भलरे रखिबा हमर सेते फायदा मान हमें हबा हमें सेते बेनिफिटेड हबा आ गोटे हेल्दी लाइफस्टाइल रे हमें बंची परिबा ऑन अर्थ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि हमर एटा हमर थिला पिला माने कंजर्वेशन विषय रे नोट ए स्लाइड ता हमर YouTube चैनल अपलोड हे जाय छै अपन माने देखंतु बहुत सारा बुपाइबा दियन ठीक अछि पिला माने थैंक यू रहिली जय जगन्नाथ पुणी देखा हबो आ गोटे नुवा वीडियो रे पुणी आ गोटे नुवा चैप्टर संग ठीक अछि पिला माने